بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے۔ آپ فرنٹ والے ماشاءاللہ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ، آپ کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے۔ ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی آواز آنی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ جا گئے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دیکھن دی علی راوی صدیق آنکھیں اسی، آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری، آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ اٹھا کے زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ شیر سمجھے گا، اقصا وچ نبیاں دی محفل سجاون نہیں، اقصا وچ نبیاں دی محفل سجاون نہیں، اقصا وچ نبیاں دی محفل سجاون نہیں، سبحان اللہ دیکھے گا، اقصا وچ نبیاں دی محفل سجاون نہیں، رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری، رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے۔ اٹھائے اپنا ہاتھ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ شہزادی دی قسمت وچ، یہ صرف شاعر کی تمنا نہیں ہے، آپ کی اگر تمنا ہے تو آپ بھی بول سکتے ہیں، اللہ کرے کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ شہزادی دی قسمت جو لکھنا ہے لکھ مولا، پر کملی والے دا دیدار ضروری، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے۔ جو چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلند کرے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ مولانا قاسم صاحب، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک بار ضروری ہے، لکھ بار
लगाए जरा, उठे उठे नारा लगाए, नहीं पीछे वो बैठे आप लगाए नारा, चलो बैठ जाए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह की मोहब्बत से। मुझे पिछले प्रोग्राम में भी भाई अबू बकर साहब ने कलाम की फरमाइश की थी, तो वहां में नहीं पढ़ सका, आज भी कह रहे हैं वो पढ़ो, मगर गला बहुत थका हुआ है, कलाम स्केल उसका बड़ा ऊपर है, अगर आपने साथ दिया तो पढ़ सकता हूँ। मोहब्बत से जरा कह दे सुभान अल्लाह। कलाम कौन सा है? अभी नया कलाम जो मेरा रिलीज हुआ है 4 दिन पहले, उस कलाम के 2 शेर सुनाता हूँ, एक दफा दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ना है। असहाब नबी दे, असहाब नबी दे, असहाब नबी दे, नहीं बोलेंगे पे वो असहाब नबी दे, जेड़ा हक मंदे वो हथ चाहे, असहाब नबी दे, असहाब नबी दे हक हक, मैं कहूँगा असहाब नबी दे, आप दोनों हाथ उठा के मोहब्बत से जरा जोर लगा के कहेंगे हक हक, तब जाके कलाम का टेम्पो बनेगा और कलाम पढ़ सकूंगा। असहाब नबी दे हक हक, असहाब नबी दे हक, असहाब नबी दे हक हक, असहाब नबी दे हक, फरमाया है खुद मेरे नबी, फरमाया है खुद मेरे नबी, इन सारे सहाबा जन्नती, और शख्स बड़ा और शख्स बड़ा लानती, जेड़ा करते गुनाह ते शख्स शख्स, असहाब नबी दे हक हक, असहाब नबी दे हक, असहाब नबी दे। साहब नारा लगवाना चाहता हूँ आपसे, नारा लगाएं जरा, नारा लगाएं। क्यों गपशप कर रहे सामने बैठ के भाई, उठो 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 जल्दी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जरा जोर लगा के, जोर लगा के नारे तकबीर, शान सहाबा जिंदाबाद, मकाम सहाबा ताजदार खत्म नबूवत, नहीं नहीं बुलंद आवाज से अब लगाएं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। सामने बैठा हुआ गपशप कर रहा है माशाल्लाह। असहाब नबी ने हक हक, असहाब नबी ने हक, असहाब नबी ने हक हक, हाथ उठाए जरा, असहाब नबी ने हक हक, असहाब नबी ने हक, फरमाया है खुद मेरे नबी, इन सारे सहाबा जन्नती, और शख्स बड़ा लानती, जेड़ा करते उन्हां ते शख्स शख्स, असहाब नबी ने हक हक, असहाब नबी ने हक, असहाब नबी ने हक हक, असहाब नबी ने हक। मुफ्ती साहब पहली लाइन में आहिस्ता पढ़ूंगा, मगर ये सुभान अल्लाह कहेंगे, आप देखिएगा। कलमा पढ़िया सब तो पहले, कलमा पढ़िया सब तो पहले, निभाया के वेले, साथ निभाया ओ के वेले, वो कौन है जरा हाथ उठाइएगा, ओदा नाम है सोना अबू बकर, ओदा नाम है सोना अबू बकर, नबियां दे बाद जो जी कदर, सारी उम्मत को मोतबे नहीं ठहरी उसके पक पक, असहाब नबी ने हक हक, असहाब नबी ने हक, असहाब नबी ने हक हक, असहाब नबी ने हक, फरमाया है खुद मेरे नबी, इन सारे सहाबा जन्नती, ओ शख्स बड़ा लानती, जेड़ा करते उन्हां ते शख्स शख्स, असहाब नबी ने, आप भी बोले असहाब नबी ने हक हक, असहाब नबी ने हक, असहाब नबी ने। ऐसे कारी साहब ये लोग आपको देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये खामोश हुए, आप भी जरा हाथ उठा के इनको बताएं असहाब नबी ने
ہاتھ اٹھائیں دو کرسیاں چھوڑ کے اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق. مصرع سنیے گا. جنت کو ود کے جنت کو ود کے سمجھایا ہے جسے کملی والا شیخین دا ڈیرا جس جگہ. اگلا شعر بتایا گیا آپ جاگ رہے ہیں توجہ. شیخین دا ڈیرا جس جگہ شیخین دا ڈیرا جس جگہ شیخین دا ڈیرا جس جگہ او سونا مکان ہے عائشہ. سبحان اللہ. مجاہدوں کی طرح بیٹوں کی طرح شیخین دا ڈیرا جس جگہ او سونا مکان ہے عائشہ. نارو لکھو ابن سبا چل روزے دیول تک تک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق. یقین کریں میں نے کلام یہ ریلیز کیا اس کے بعد کسی جگہ پڑھا نہیں ہے. پہلی دفعہ یہاں اس محفل میں پروگرام میں پڑھ رہا ہوں. پہلی دفعہ رل کے لایا. دو جگہ پہ میں نے پڑھا ہے. پہلا شعر جس کو ہم بولتے ہیں تھل مطلع وہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک لائن باقی کہتا ہوں یوٹیوب پہ سن لو. مگر آج میں پورا یہاں سنا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا شاعر کیا لکھتے ہیں. سبحان اللہ ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ. رل کے لایا زور سبائی عائشہ پہ ہے تہمت لائی. رل کے لایا. جب شعر ختم ہو پتہ لگنا چاہیے کہ میں صحابہ کے غلاموں کے سامنے بیٹھا پڑھ رہا ہوں. رل کے لایا زور سبائی عائشہ پہ ہے تہمت لائی. خود دتیا گواہیاں ہیں خدا جد سوہر سونا مصطفیٰ اوہ در صفدے کی ہوا کوئی شرم و حیا بھی رکھ رکھ اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے. اصحاب نبی دے حق. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ محمد مصطفیٰ. نعرہ صحابہ. خدمت صحابہ. خدمت امی عائشہ صدیقہ. خدمت امی عائشہ صدیقہ. نعرہ تکبیر.